وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. Kita lanjutkan pada nazm al-maqsud, yani tasrifu ismil maf'ul min al-fi'li thulathi al-mujarrad. Naqra. Thumma ismu maf'ulin li sab'in ya'ti maf'ulatin wa thanni maf'ulati. Thumma ismu maf'ulin لسبع يأتي، يعني يأتي اسم المفعول على 7 أوزان. مفعولة pertama maf'ulah ini untuk mufrad muannats, mithlu maqtulah, mansurah, maktubah. Wa thanni ay ij'al muthanna maf'ulah wa huwa maf'ulatan mithlu maqtulatan, mansuratan. مفعولات هو جمع المؤنث السالم مثل مقتولات منصورات مكتوبات. إذن كم وزنا هنا لاسم المفعول للمؤنث؟ ثلاثة. مفعولة، نقرأ مفعولة، مفعولتان، مفعولات. نعم. نقرأ كذاك مفعول ومثناه ومفعولون ثم جمع تكسير يضف. نعم. نقرأ كذاك مفعول مثناه ومفعولون. Atau kita baca seperti ini. Kadzaka maf'ulun wa muthannahu maf'uluna thumma jam'u taksirin yudhaf. Kadzaka maf'ul ay kadzalika fi tasrifi maf'ul wa muthannahu. Muthannahu yani maf'ulan. Muthanna maf'ul للمثنى مذكر. مفعولون هنا لجمع المذكر السالم مثل مقتولون، منصورون، مكتوبون. ثم جمع تكسير يضاف يعني يزاد. ثم جمع تكسير يضاف على وزن مفاعيل هنا من صيغة منتهى الجموع مثل مقاتيل، مناصير، مكاتيب. فهمتم؟ إذن من هنا نعرف أن وزن مفعول للمذكر كم هنا؟ 4. أولا مفعول، نقرأ مفعول، مفعولان، مفعولون، مفاعيل. إذن المجموع كم يا إخوة؟ المجموع كم يا إخوة؟ 7. في المؤنث نقرأ في المؤنث مفعولة، مفعولتان، مفعولات، مفعول، مفعولان، مفعولون، مفاعيل. Nah, ini penting kita mengetahui wazan-wazan seperti ini, sehingga ketika didapati di dalam Al-Quran dan Sunnah kita bisa membaca dengan baik dan benar. ثم نون التوكيد. أحكام نون التوكيد. اعلم أن نون التوكيد
la tadkhulu illa 'alal af'al. Perhatikan nunu taukid itu tidak masuk kecuali kepada fi'il. Fa idza dakhalat 'alal fi'li taksibuhu taukidan wastiqbalan. Kalau dia masuk, nunu taukid masuk ke dalam fi'il, itu dia menunjukkan kepada taukid dan menunjukkan masa yang lampau. Wa tadkhulu nunu taukid 'alal mudhari' wal amr, dan nunu taukid ini masuk ke dalam mudhari' dan amr. Baik, naqra. Wa nunu taukidin bil amri wan nahyi sil wa dhata khiffin ma' sukunin la tasil. Wa nunu taukid as-saqilah, yani al-musyaddada, wa nunu taukid al-khafifah as-sakinah. Jadi nunu taukid ada dua, ada khafifah, ada saqilah. Bil amri wan nahi, yani bi fi'lil amr wan nahi mutlaqan, sawan kana lil hadir awil ghaib. Sil yani ittasil. Dhata khifin, kurang tak di sini. Dhata khifin ma' sukunin la tasil, yani la tasil. Nun at-taukid al-khafifah ma'a sukun. كحال إسناد الفعل لضمير التثنية وجماعة الإناث حينئذ وجب أن تكون النون مشددة ثقيلة. اذهبان هنا في المثنى. Nggak bisa kita katakan idhaba'an, la, dia harus sama thaqilah. Nggak bisa kita katakan la tadhhaba'an, enggak. Jadi harus menggunakan apa? Thaqilah. Paham? Idhaba, ini berdua. Idhaba, thumma zid binun. Wa ziyadatun nun labuda an takuna thaqilatan, la yajuz an takuna madha khafifah. Limadha? Lianna nun at-taukid khafifah la tasil ma'a sakin. Fahimtum ya ikhwah? Hakadha. Naqra. Nun at-taukid ath-thaqila yajuzu wasluha bi fi'li al-amri wan nahyi mutlaqan imma bi amri al-hadir. Naqra. Idribanna, idribanni, idribunna, idribinna. Nah, nah idribanna asluhu idrib, wattasalat binunun sakinah wa mabni ala al-fath. idribunna asluhu idribu, ittasalat bimada binun at-taukid. Idribunna, idribunna. Begitu pula idribi, idribi asluhu idribi, idribinna. Nah, gitu. Litawalil amthal, maka nunnya dihapus atau bertemu dua sukun, sukun satunya dihapus. Wa imma bi amril ghaib liyadribanna. Naqra. Liyadribanna, liyadribanni, liyadribunna, liyadribinna, atau litadribinna, litadribnanni, litadribnanni. Huna asluhu litadribna, litadribna, hakadha. Wa ittisaluha bin nahi la tadribanna,
la tadribanni, la tadribunna, la tadribinna, la tadribnanni. Ini tasrif. Kalaulah bukan karena waktu yang sempit, kita akan tasrif lebih banyak lagi. Bi khilafi nun at-taukid al-khafifah, fayamtani'u wasluha bi fi'l al-amri wan nahi idza tasalat biha alif al-ithnain wa nun al-jam'i al-inath. Fala taqul unsura'an, la. Atau aliful itsna wa nunu jam'il inath, unsuranan, aslukan unsurnan, enggak, unsurnanni. Bal naqul unsurnanni hakadha, karena la yajtami'u as-sakinan wa la tajtami'u nun at-taukid al-khafifa ma'a alif al-ithnain wa nun al-inath. Naam, hadha huwa. ثم نأتي بعد ذلك إلى الفعل المتعدي واللازم. الفعل المتعدي أو المتجاوز، نقول متعدي أو متجاوز، هو ما يرفع فاعلا وينصب مفعولا به بنفسه، نحو درست الصرف. درست ماذا؟ الصرف. الفعل اللازم أو القاصر ما يرفع فاعلا ولم ينصب مفعولا به نفسه، نحو جاء زيد. نقرأ يا أخوة. بالهمز والتضعيف عد ما لزم، عدي ما لزم، وحرف جر إن ثلاثيا وسم. Situ harfu atau harfi? Harfi. Karena ada beberapa perbedaan. Bil hamzi huna hamzatut ta'diyah. Hamzatu madza ya ikhwah? Ta'diyah. Ini hamzah allati tusabbibu muta'addiyata al-fi'li. Jadi hamzah yang menyebabkan fi'il tersebut muta'addi. Mithlu ajlastu zaidan. Naqra ya ikhwah. Ajlastu zaidan. Asluhu jalasa. Wa huwa lazim, jalasa lazim. Jalasa Muhammadun. Ya, lazim. Nggak ada maf'ul bihnya. Tapi kalau ditambahin hamzah, hamzah ta'diyah, ajlasa, ajlastu Muhammadan, yani aku mendudukkan Muhammad. Padakhalat alaihi alhamzatu fa asbaha muta'addiyan, fa asbaha muta'addiyan. Wa tad'if, at-tad'if huwa tikrar khas li'ain al-fi'li, mithlu kharrajtul haditha. Kharrajtul haditha, aku mentakhrij hadith, meneliti maksudnya. Asluhu kharaja, lazim, wa dakhala alaihi tad'if fa asbaha madha? Muta'addiyan. Ay adda ma lazim, ay ij'al muta'addiyan min al-fi'li lazim. Jadi yang menjadikan fi'il dari lazim ke muta'addi adalah diantaranya apa? Yang pertama hamzah. Kemudian apa? Tad'if. Wa harfi jarrin, yani ta'adda bi harfi jarrin, mithlu marartu bi zaidin.
marartu bi Zaidin. In thulathiyan usim, yani ij'al alamatan lithulathi, ij'al alamatan lithulathi. Jadi thulathi kalau dia lazim mau dijadikan muta'addi ya bisa ditambahkan dengan dua, yaitu apa? Yang pertama hamzah bisa ditambahkan dengan apa? Tad'if. Ini min babi faidah annal fi'lal muta'addi yanqasimu ila thalathati aqsam. Fi'il muta'addi yang punya maf'ul itu terbagi menjadi tiga. Al muta'addi ila maf'ulin wahid, muta'addi kepada satu maf'ul. Mithlu hafidha Muhammadun al-Qur'ana. Ini maf'ulnya cuma satu. Al muta'addi ila maf'ulain, ini muta'addi kepada dua maf'ul. Imma an yakuna asluhuma al mubtada wal khabar. Ada dua bentuk. Yang pertama asalnya mubtada dan khobar, kemudian kemasukan dhanna wa akhwatuha, maka jadilah mubtada'nya maf'ul bih yang pertama, kemudian khobarnya jadi maf'ul bih yang kedua. Misal Muhammadun ustadzun, Muhammadun ustadzun, ini mubtada, ustadzun huna khabar. Dhanantu Muhammadan ustadzan. Nah, jadilah Muhammad di sini maf'ul bih yang pertama, ustadzan di sini maf'ul bih yang kedua. Ini asalnya apa? Mubtada wal khabar. Fahimtum ya ikhwah? Imma an yakuna laysa asluhuma al mubtada wal khabar wa huwa a'ta wa akhwatuha a'ta manaha ila ghairi dhalika. A'ta Muhammadun abahu nuqudan. Nah, a'ta misalnya Muhammadun abahu nuqudan. Huna ayna al-mubtada al-awwal? Abahu alaysa kadhalik? عفوا أين المفعول الأول أباه وليس كذلك؟ أين المفعول الثاني نقودا؟ إذا تجردنا من أعطى محمد فنقول أبوه نقود، هل هذا مبتدأ والخبر؟ الجواب لا. Bapaknya duit, jadi mubtada dan khabar? Enggak. وهكذا يا إخوة. المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل وهو من باب أعلم وأرى. أعلمت زيدا النحو سهلا. أعلمت زيدا النحو سهلا. أين هنا مفعول الأول؟ A'lamtu Zaidan an-nahwa sahlan. Aina huna al-awwal? Zaidan. Aina thani? An-nahwa. Aina thalith? Sahlan. Wa hakadha. Fahimtum ya ikhwah? Thumma naqra wa ghayruhu addi, wa ghayruhu addi ya. Wa ghairu addi bima ta'akhkhara wa in hadzaftaha falaziman yura. Wa ghairuhu ghairul fi'li thulathi al-lazim addi, yani ij'al muta'addiyan bima ta'akhkhara. Bima ta'akhkhara yani al-muta'akhir wa al-harf harful jar. Jadi kalau misalnya selain thulathi al-mujarrad dia mau dijadikan sebagai dia lazim, selain thulathi al-mujarrad dia lazim pingin dijadikan muta'addi, maka tinggal ditambahkan huruf jar. Wa in hadzaftaha,
In hadzafta asbab at-ta'diyah falazimun ma yura, yani yura laziman fayaudu al-fi'lu laziman ila aslihi. Laziman ila aslihi. Contohnya apa? Intolaktu bi Zaidin. Ini aku pergi menuju Zaid. Kalau kita ngomong intolaktu aja, saya pergi udah selesai. Tapi kalau mau nambahkan supaya dia jadi muta'addi, maka tinggal tambahin al-jar wal majrur. Tapi i'rabnya tetap jar wal majrur muta'alliqani bi fi'li intalaqtu hakadha. Lanjut. Ma'ani sighatai fa'il wa tafa'al, fa'ala wa tafa'ala. Ma'ani sighatai fa'ala wa tafa'ala. Naqra. Lisadirin min imra'aini fa'ala wa qalla kal ilahu zaidan qatila wa qalla al ilahu zaidan qatala. Lisadirin yani lil fi'li as-sadir, perbuatan yang muncul min imra'aini, min ithnaini, dari dua orang, maka wazannya fa'ala. Wazannya fa'ala. Mithlu daraba Zaidun Amran. Berarti saling jotos, saling pukul. Ini fakullu min Zaidin wa Amrin syarakal akhar fi darb. Yani saling pukul-pukulan. Daraba Zaidun Amran. Lakinnana nu'ribu Zaidan fa'ilan wa Amran maf'ulan bih. Tapi tetap kita mengi'rabnya ya Zaid dia sebagai apa? Fa'il, Amran sebagai apa? Maf'ul bih. Wa qalla ay qalilun an ya'ti waznu fa'ala lidilalati ala wuqu'il hadath min wahid. Sangat sekali jarang ya wazn fa'ala menunjukkan ya kejadian hanya dari satu orang. Wala yatasyaraku ma'ahu ghairuh, tidak ikut serta yang lain. Seperti apa? Kal ilahu Zaidan qatala. Wa ma'naha qatala al ilahu Zaidan. Allah telah mematikan Zaid. Apakah Zaid ikut serta? Enggak tentu. Atau min amthilatiha aqabtul lissa. Apakah lisnya ikut menghukum? Saya aja yang hukum. Kemudian safara Zaidun, Zaid pergi. Nah udah, yang pergi Zaid aja. Paham? Idzan huna makna tafa'ala, makna fa'ala huna li al-musyarakah. Lil musyarakah. Ini asalnya. Lanjut. Walahuma au Zaidin tafa'ala. Walahuma au Zaidin tafa'ala. Wa qad ata li ghairi waqi'in jala. Walahuma au Zaid. Ada yang Zaid, ada Zaid. Walahuma au Zaid lithnaini. Lahuma yani lithnaini. Au Zaid yani akthar lil musyarakah. Ini an yakuna kullun minhuma fa'ilan fil lafzi wa maf'ulan fil ma'na.
Yani kalau musyarakahnya lebih dari 2 orang, maka wazannya itu tafa'ala. Tafa'ala ala wazni tafa'ala, yani mithlu tajadzaba Zaidun wa Amrun thawban, saling rebut ya baju. Saling rebut baju. Wa qad ata li ghairi waqi'in jala. Qad ya'ti aidan li idhari ma laysa fil waqi'. Kadang-kadang maknanya menunjukkan atau menampakkan sesuatu yang bukan aslinya, alias pura-pura. Katadzahur bil fi'li duna haqiqatih, menampakkan sebuah perbuatan padahal sesungguhnya tidak. Nahwu taghafala Zaidun 'anil mudzakarah. Taghafala Zaidun 'anil mudzakarah, yani tadhahara bil ghaflah, pura-pura apa? Lupa. Tamarada Zaidun ay tadhahara bil marad, pura-pura sakit. Ana madza wazn tafa'ala. Fahimtum? كذلك هنا في باب تفاعل ويأتي لحصول شيء تدريجيا, menunjukkan ya mendapatkan sesuatu atau perbuatan sesuatu yang bertahap, seperti tawaradatil ibil yani hasala wuruduha bitadrij, datangnya itu perlahan-lahan, enggak sekaligus. Wa ya'ti aidan lil mutawa'ah fa'ala, yani ba'adtuhu taba'ada. Naam. فهمتم هنا؟ إذن هنا وزن fa'ala wa tafa'ala. Ma dilalatu wazni fa'ala wa tafa'ala? Anta. Ma dilalatu wazni fa'ala wa tafa'ala? Wa tafa'ala كذلك المشاركة بين الاثنين فأكثر, atau idharu ma laysa fil waqi', menampakkan yang bukan apa kenyataan. Nah, masuk kita kepada bab ibdal. Sebelum kita masuk kepada bab i'lal, ini bab yang paling menyenangkan dalam sharaf, bab yang paling menyenangkan. Apa faidah ibdal dan i'lal dan qalb, ikhwah? Kemudahan. Bahasa Arab itu pinginnya mudah, gampang. Shadaqallah idh yaqul walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Jadi bahasa Arab itu mudah. Yang susah itu orangnya, nggak mau belajar, tekun, pantang menyerah. Baru belajar sedikit udah mundur. Ini yang payah. Naqra. Wabdil lita'i ilifti'ali ta'an in. Fa'un minih rufin lit baqin tabin li'it baqin tabin. Ibdil wabdil lita ifta'ala ta'an. Jadi ghayyir ta rubah
taknya itu menjadi to pada wazan ifta'ala. Kapan? Infa'u min ahrufin lil itbaq. Idza kana fa'nya, yani ifta'ala. Kalau fa'nya di situ harfan min hurufil itbaq. Huruf itbaq itu apa? Sad, dad, ta, dha. Tabin, tadhar. Nah ini contohnya, lihat baik-baik. Fa'ala, ifta'ala. Kita praktikkan. Sabara, istabara. Ini asalnya kalau ngikuti wazan ifta'ala. Kaidahnya apa tadi? Taknya dirubah menjadi to apabila fa'nya huruf itbaq. Mana fa'nya di sini? Sad, huruf itbaq. Maka taknya dirubah jadi apa? To. Maka jadilah istabara. Naqra istabara. Ubdilatit ta ta'an. Ubdilatit ta madha? Ta'an. Lagi. Daraba. Idtaraba. Ini asalnya. Tapi fa'nya ini min ahrufi itbaq. Mana huruf itbaqnya di situ? Dad. Maka ta'nya jadi ta. Jadi idtaraba. Naqra idtaraba. Ubdilatit ta ta'an. Lagi. Tarada. Tarada. Ifta'ala jadi apa? Tarada. Tarada. Berat nggak kalau ngomong? Tarada. Qalqala lagi. Tarada. Berat. Maka taknya dirubah. Jadi apa? Jadi ta. Jadi tarada. Ya. Karena sama-sama ta maka dimasukkan tarada. Nah, itu gampang. Lagi. Salaha. Istalaha. Nah, berat enggak? Habis huruf tebal tipis. Istalaha. Ya. Maka taknya ini dirubah karena fa'nya itbaq. Mana yang itbaq, ikhwah? Sad. Jadi istalaha. Naqra istalaha. Ini ubdilatit ta ta'an. Kemudian dhahara. Naqra dhahara. Idtahara. Wa huna ubdilatit ta ta. Idtahara. Thumma ubdilatit ta dha'an. Kemudian ta-nya dirubah jadi dha. Jadi idhahara. Kemudian udghimat dha fi dha. Idhalama. Idhahara. Afan. Idhalam bukan idhalama. Dhalama juga masuk sebenarnya. Jadi ininya idhahara. 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 Nah. فهمتم هنا؟ هل من سؤال حول هذا؟ Gampang kan? Sorof. Ustadz, Nah, apa Ustadz? Kan kemarin kata Ustadz, isim zaman makan dari fi'il madi wa qoyaki itu maukin. Apa Ustadz bukan maukon ya Ustadz? Maukon. Yang mana? Apa Ustadz kemarin kan kata Ustadz isim zaman makan dari wa qoyaki itu maukin.
apa Ustaz? Bukan maukon ya Ustaz. Maukon pakai alif lazimah. Ala wazni mada? Ala wazni mada? Maf'il apa maf'al? Wazannya apa? Maf'il apa maf'al? Maukon asluhu maukiyun. Habis Iya. itu Wazannya wazan maf'il apa wazan maf'al? nah, maukon tapi asluhu maukiyun. Terus ada poin lain sehingga jadi maukon pakai alif lazimah. Bisa jadi mauqon. Nah. Wazannya apa wazannya? Maf'il Ustaz. Maf'il. Maf'il. Nah, Mungkin maukon mauqon. asluhu Mauqon. أنت رجعت في أمثلة في الأمثلة التصريفية انظري ماذا وقايقي ماذا في الأخير apa gitu sih? موقن ولا موقن موقن Maukon Ustaz. موقن نعم خلاص موقن إن شاء الله نعم جزاك الله خيرا نعم lagi ada yang menarik lagi ikhwah naqra kama tasiru dalan in zayan takun أو دالا كازدحار صن كما تصير دالا أي كما تقلب التاء دالا. Nah ini taknya dirubah menjadi dal. In zayan takun. In takuna fa'u ifta'ala zayan au dhalan au dalan. Zay, dhal, dal. Maka taknya berubah jadi apa? Dal. Kazdihari sun, yani ihfad al-mithal kazdihar. Mithaluhu unzuru fa'ala ifta'ala zajara asluhu madha iztajara wa huna fa'ul fi'il madha zai wa ubdilat atta dalan. Ubdilat atta bukan zai ya ini. Ubdilat atta dalan dahara yani zaja dajara asluhu zajara tajara ubdilat ta dalan dajara hakadha. كذلك هنا دمع ادتمع أصله هكذا ادتمع ثم دمع وأدغمت الدال في الدال فأصبح ماذا ادمع هكذا. ثم ذكر إذ تكر أصلها كذا. ثم أبدلت ماذا التاء دال إذ ذكر وأدغمت الذال في الدال فصار ماذا
idzakara. Udghimat ad-dal fi dzal, kebalik. Udghimat ad-dal fi dzal. Nah, karena kemudahan. Idzakara. Nah, fahimtum huna? Kemudian, ikhwah, pada bait selanjutnya, wa in takun fa'ifta'al, wa in takun falifti'ali ya sakan atau yan sakan awawan aw tha sayyiran ta wad ghamin wad ghiman. Wa in takun fa al-ifti'al yan ya sakan. Yani in kana fa ifti'al ya sakinah. Awawan aw tha sayyiran ta wadghiman. Awawan aw tha'an tuqlabu ta'an thumma udghimat at-ta' fi ta'. Unzuru misal wasala ala wazni ifta'ala madha tasala wa qulibat al-wawu ta'an ittasala udghimat at-ta' fi ta'. Misal akhar wa'ada ifta'ala ta'ada qulibat al-wawu ta'an, jadi apa? Itta'ada udghimat at-ta' fi ta'. Waqa yaqi ittaqa yasara ittasara thagara ittaghara wa hakadha. Fahimtum? Huna yusamma ibdal. ثم نأتي بعد ذلك إلى حروف الزيادة. Sampailah habis insyaallah ya. Nah. Idh-dhahara, ta-nya dimasukkan ke dha. Jadi ta-nya dimasukkan ke ittahara, dhahara asalnya. Idh-dhahara pakai dha. Enggak tahu sebabnya kenapa seperti itu, yang jelas kemudahan kali ya. Kalau ta, dha-nya dimasukkan ke ta berat, ittahara, idh-dhahara. Itu ada sirnya mungkin barangkali, wallahu alam, apa karena ta ini termasuk huruf yang berat, kemudian dha walaupun sama-sama tebal antara ta dengan dha. Nah, yang jelas rumusnya bahasa Arab itu mudah, memberi kemudahan, nggak mau ribet. Kalau ada yang ribet mudahkan, beribet mudahkan. Ini susah ngomongnya, udah mudahin aja. Susah mudahin aja gitu. Sederhana. Ya. Maka kalau ada orang yang mengatakan bahasa Arab itu susah, enggak. Dia belum mengenal.
bahasa Arab yang sebenarnya. Kalaulah dia mengenal bahasa Arab yang sesungguhnya, maka dia akan sayang sesayang-sayangnya. Ya. Bak sayangnya seseorang kepada kekasihnya. Karena menikmati, ada banyak kemudahan, ya. Kenikmatan orang belajar bahasa Arab. Dari mulai tasrifnya, i'rabnya, ya kan? Nah, hurufuz ziyadah. Naqra ya ikhwah. Wahkum bi Zaidin min ausan hal tanam fauqa thalathi in bidhil marami tam. Fahkum bi Zaid, yani uhkum bi ziyadatin ukhra min Uwaisan ya. Wahkum bi Zaidin min Uwaisan hal tanam. Ini kalimat yang dijadikan huruf ziyadah. Min kalimat Uwaisan hal tanam gitu. Berarti kalau dihitung berapa? Hamzah, waw, ya dulu ya. Uwaisan, ini ada yang belum ketulis. Ya, al-ya, hamzah, waw, ya, sin, alif, kemudian ha, lam, ta, nun, mim. Ya. Atau biasa kita sebut apa? Sa'al tumu niha. Sa'al tumu niha. Sin, hamzah, lam, ta, mim, waw, ya, sa'altumu, niha, nun, ya, ha, alif gitu. Sama. Atau Uwaisan hal tanam. Nah. فوق الثلاثي أو فوق الثلاثي، يعني في الفعل المزيد إما ثلاثي المزيد أو الرباعي المزيد. إن بذي المرام تم، إن تم المطلب المقصود من الألف. Ini huruf-huruf ziyadah, huruf-huruf ziyadah. Sa'altumuniha. Nah, kemudian al-fi'lu ruba'i wal khumasi was sudasi min haitsu ta'addi wal luzum. Fi'il rubai khumasi dilihat dari apakah dia muta'addi atau lazim. Naqra wa ghalibur rubai addi ma ada fa'lala wa kasan kadar bakhah tada غالب الرباعي أي غالب الفعل الرباعي المزيد أو المجرد الملحق. Ini mulhaq, kebalik. Al-mulhaq. Addi ay ij'al muta'addiyan. Qad ya'ti laziman ala qillah. Amithul asbaha zaidun, safara amrun. Huna muta'addi. Huna lazim, lakin hadha qalil. Ma ada fa'lala illa wazna fa'lala. Fa'kisan al-ghalib ya'ti laziman. Ini bab fa'lala umumnya datang apa? Sebagai lazim. Kadar darbakha mithlu darbakha zaidun idza ta'ta'a ra'sahu hatta dhahrahu. Apabila ke pantuk-pantuk kepalanya sampai punggungnya ikut-ikut goyang. Ihtada juga ihtada Muhammadun, yani Muhammad
mendapatkan apa? Hidayah. Hunalah lazim. Nah, kemudian wa kullul khumasi lazimun illa fta'al tafa'alau tafa'ala qad ihtamal. Kullul khumasi yani kullu thulathi al-mazid biharfain lazim al-ghalib fil khumasi al-luzum illa fi bab ifta'ala tafa'ala qad ihtamal. Ihtamal yani qad yakunu lazim wa qad yakunu muta'addi. انظروا مثال في باب افتعل اجتمع القوم هنا لازم ولا متعدي؟ اجتمع إخوة لازم ولا متعدي؟ اجتمع لازم. واكتسب المال اكتسب هنا لازم أو المتعدي؟ متعدي. تكلم زيد لازم ولا المتعدي؟ لازم. Nggak mungkin takallama Zaidun amron. Ya. Ta'allamal ilma huna lazim amil muta'addi? Taqatalal qawmu huna muta'addi awil lazim? Taqatalal qawmu muta'addi awil lazim? Lazim. Taqatala al qawm saling gebuk-gebukan, saling berantem, saling bunuh-membunuh. Tabadalna al-haditha huna muta'addi am lazim? Muta'addi. Paham tuh? Ini percampuran antara muta'addi dan lazim pada bab ifta'ala, tafa'ala, tafa'ala. Berarti bab apa lagi? Bab apa lagi? Bab apa lagi? Bab apa lagi selain 3 itu? Pada khumasi. In fa'ala. Terus if'alla. Ada berapa khumasi itu? 5. Berarti yang tersisa in fa'ala dengan if'alla. 2 itu. Terus kita baca. Kadza sudasiyyu ghairu bab istaf'ala wastaranda wa randa bimaf'ulin sila kadza sudasi yani imma al-thulathi al-mazid bi 3 ahruf wa imma ar-rubai al-mazid bi harfain kulluhu lazim ghayra bab istaf'ala illa fi bab istaf'ala fa innahu muta'addin. Kecuali pada 2 wazan ini, yakni isronda. Mana isronda? Soro randa? La. Isronda. Ada ala. Igronda. Huna bima'na ghalaba. Igronda bima'na ghalaba. Yani sil fi'lai isronda wa igronda. بماذا؟ هنا على وزن افعل. على وزن ماذا؟ افعل. يعني اسرندا زيدا النعاس waghrandahu. Yani Zaid itu diliputi oleh ngantuk dan dikalahkan oleh ngantuk gitu. Isronda
Zaidun an-nu'as wa gharandahu. Nah, ini menarik lagi. Fi ma'ani siyaghi zawaid, fi ma'ani siyaghi az-zawaid. Yani az-ziyada fil kalimah qad takunu li ma'na min al-ma'ani wa qad takunu li gharadin lafzi. Ma'ani sighati af'ala wastaf'ala. Naqra ya ikhwah. Li hamzi if'alin ma'anin sab'atu ta'diyatun sayruratun wa kathratun. Itu wa kathratun apa wa kathratu? Tun? Oh? Tu. Li hamzi if'al, yani li hamzati af'ala. Ma'anin sab'ah. Maknanya ada 7. Pertama ta'diyah. Mana ta'diyah? Yani ja'lu al-fi'lil lazim muta'addiyan. Nahu jalasa Zaidun ajlastu Zaidan. Ini mengubah dari yang lazim menjadi apa? Muta'addi. Sayrurah. Awraqa asyajaru. Ay sara dha waraqin. Berdaun. Awraqa asyajar. Oh, ini pohon ini mulai berdaun gitu. Kathrah athmara al-bustan, athmara al-bustan, yani kathura thamaruhu, banyak buahnya. Athmara al-bustan ay kathura thamaruhu, banyak buahnya. Kemudian tadi makna yang pertama apa ikhwah? Ta'diyah. Yang kedua, sayrurah. Yang ketiga, kathrah. Nah. Naqra. Hainunatun izalatun wijdanu. Kadzaka ta'ridun fadzal bayanu. Hainunah nahwu ahsada az-zar'u ay hana wa qaruba waqtu hasadihi. Telah tiba, telah dekat. Ini makna hainunah. Hana, telah datang waktunya atau telah dekat. Izalah yani aqdhaitu aina Zaidin. Naqra. Aqdhaitu aina Zaidin ay azaltul qadha an ainihi. Aku menghilangkan kotoran pada mata Zaid. Kemudian wijdan. Asja'tu Zaidan. Naqra. Asja'tu Zaidan ay wajadtuhu syuja'an. Aku dapati Zaid itu pemberani. Asja'tu Zaidan. Kadzaka ta'ridun. Kadzalika li ta'rid. Ta'rid itu menyodorkan, menawarkan. Arhanal bait. Arhanal baitu ay aradahu lirrahn. Arhanal baitu ay aradahu lirrahn, atau bisa juga al-baita. Arhanal baita ay arhana Muhammadun al-baita. Yani Muhammad menawarkan untuk digadai rumahnya. Nah. Fadzal bayan, inilah penjelasannya.
Nah, ada banyak makna sebenarnya tentang ini, tapi kita cukup apa yang disebutkan oleh ya Syekh Nazim rahimahullah, yaitu sab'atu ma'anin at-ta'diyah wa sayrura wal kathra wal haynuna wal izalah wa wijdan wa ta'rid. ثم نقرأ لسين الافتعال جاء معاني لطلب صيرورة وجدان لسين الاستفعال النسين في وزن استفعل جاء معاني يعني جاء على معان أولا طلب أصل الفعل وهو متعد استغفر الله يعني محمد استغفر الله أي طلب المغفرة صيرورة يتحول استحصن المهر itu anak apa? Anak kuda. Ini sara hisanan. Sekarang udah jadi kuda beneran. Kalau anak kuda apa namanya, ikhwah? Kalau anak kambing kan cempek. Kalau anak kuda apa namanya? Enggak ada ya penyebutannya. Istahjaratinu. Naqra istahjaratin. Ay sara hajaran. Istakhallal khamru. Sara khallan. Khallan itu apa? Cuka ya. Khamr udah jadi cuka. Wijdan wujudul maf'ul muttasifan bima ishtuqqa minhu aslul fi'li. Istajadtu al-kitaba. Naqra istajadtu al-kitaba. Ay wajadtuhu jadidan. Wajadtuhu jadidan. Nah, naqra kadza i'tiqadun ba'dahu taslimu. Su'aluhum kastakhbaral karimu. Kastakhbara ya, kastakhbara. كذا اعتقاد صفة الشيء. استكرمته أي اعتقدته أنه كريم. استحسنت كذا أي اعتقدت حسنه. اعتقدت ماذا؟ حسنه. بعده تسليم يعني استرجاع وهو تسليم النفس إلى الله وإذعانه إلى أمره نحو استرجع القوم عند المصيبة أي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. سؤالهم كاستخبر الكريم. Soal yani nahu kastakhbara ay sa'ala al-khabar. Kastakhbara istakhbara huna sa'ala madha? Al-khabar. Sa'ala al-khabar. Istakhbara sa'ala al-khabar. Nah, ini yang lain banyak sebenarnya makna-maknanya, cuman kita cukupkan pada yang disebutkan oleh An-Nazim, yaitu talabul fi'li, as-sayrurah, wijdan, i'tiqad, taslim dan soal. Karena masuk kepada al-fi'lul mu'tal wa aqsamuhu.
Ustaz, Nah, Ustaz apa mau tanya apakah semua fi'il lazim bisa diganti ke fi'il muta'addi? bisa. Kan tadi disebutkan. Pertama dengan hamzah ta'diyah. Kedua dengan apa? At-tad'if. Kalau dia thulathi mujarrad. Kalau non thulathi mujarrad, maka ditambahkan dengan huruf jar. Ta'diyahnya berupa huruf jar. Nah, Lagi apa Ustaz, boleh diulang nggak? bisa fi'il lazim dirubah menjadi muta'addi. Aduh, Faedahnya, Ustaz. kenapa? Apa Ustaz sinyalnya tadi putus-putus, boleh diulang nggak Ustaz? Fi'il lazim itu bisa dirubah ke muta'addi dengan cara itu tadi. Hamzah ta'diyah. Menambahkan hamzah ta'diyah. Jalasa ajlasa. Atau dengan tad'if. Ya, dengan tasdid ainnya. Fariha Muhammadun. Kemudian farroha Muhammadun abahu. Itu dijelaskan itu. Dua. Atau kalau misalnya non thulathi al-mujarrad, maka bisa menjadi muta'addi, tapi muta'addinya dengan apa? Huruf jar. Dengan huruf jar. Kalau dari muta'addi menjadi lazim, itu namanya mutawa'ah. Tadi sudah kita sebutkan mutawa'ah. Itu dari muta'addi menjadi lazim. Nah, paham tuan? Nah, Ustaz, jazakumullah khairan. Iya. Insyaallah tuh akhwat pada semangat, kalian harus lebih semangat lagi ya, laki-laki. Nah, al-fi'lu al-mu'tallu wa aqsamuh. Huruful illah wa ahkamuha. نقرأ حروف واي هي حروف العلة atau حروف العلة باقي سكون والمد ثم اللين والزيادة. هنا حروف واي هي حروف العلة. Ini huruf waw, alif, ya, wai, kumpulkan. Ini huruf illat. Kenapa disebut huruf illat? Ya huruful illah lima tahdatsu laha min taghayyurat. Karena tiga huruf ini banyak berubahnya. Min naqs wal hadzaf wal ibdal wal qalb. Kadang dikurangi, dihapus, diganti, dirubah. Kama tatra'ul illah alal ajsam, sebagaimana penyakit kadang masuk ke tubuh. Kadang giginya yang sakit, kadang kepalanya yang pening, kadang punggungnya yang encok, kadang macam-macam. Itu penyakit. Atau mungkin dalam bahasa sederhana, biasanya orang sakit menyebutkan tiga huruf ini. Wah, ya, gitu. Maka illat, sakit. Wal mad, aidon al waw, al alif, wal ya. Tapi huruful mad itu harus sebelumnya ada harokat yang serupa. Kalau waw berarti huruf harokatnya apa sebelumnya? Dhammah. Kalau alif harokat sebelumnya fathah. Kalau ya harokat sebelumnya kasrah. Juga disebut sebagai huruf lin, huruf wain,
yani aidan min hurufil lin lisuhulati wattisa'i makhrajiha biduni masyaqqah wa kulfah, karena mudah. Ya. Mungkin alif aja yang enggak masuk ya, lin. Tapi dikategorikan lin. Kemudian az-ziyadah masuk huruf wayin min dhimni hurufi ziyadah allati tuzadu fi aslil kalimah. Ini huruf apa? Illat. Naqra fa in yakun bi ba'dhiha al-madhi tatah fasammi mu'tallan mithalan ka wadah. Fa in yakun bi ba'dhiha al-madhi iftatah, kalau in iftataha al-fi'lul madhi bi harfin min hurufil illah, kalau huruf madhi dimulai dengan huruf illat, fasammi mu'tallan mithalan, maka disebut sebagai mu'tal mithal, ka wadaha yawdahu, wadaha yadihu, wuduhan. Naqra wadaha yadihu wuduhan, wa'ada ya'idu idatan, wajada yajidu wijdanan. Nah. Kemudian naqra wa naqisan qul ka ghaza in ikhtutim bihi wa in bi jawfihi waffan ulim, bihi in bi jawfihi waffan ulim. Wa naqisan qul ka ghaza in ikhtutim bihi, disebut sebagai fi'lun naqis, seperti katakan seperti ghaza. Yani sammi naqisan in ikhtutima biharfil illa ka ghaza. An-naqis lughatan ghairu tam, istilahan makanat lamuhu harfa illah. Wa in bijawfihi ajwafan, in bijawfihi ijwafan. Kalau di tengah-tengahnya wa in fi wasatihi au ainihi harfa illah ulima wa summiya al ajwaf. Kalau ya di tengah-tengah huruf illatnya maka disebut sebagai ajwaf. Al ajwaf lughatan al farigh. Ajwaf itu maknanya kosong. Istilahan makanat ainuhu harfan min hurufil illah, kana, nama, qama ila akhirih. ثم وبلفيف ذي اقتران سمئ عين له منها كلام تستبن. وبلفيف ذي اقتران سمي، يعني سمي اللفيف المقرون إن عين له منها كلام إذا كانت عين الفعل كلام في كونها حرف العلة، يعني إذا كان عين الفعل ولام إذا كانت عين الفعل ولام الفعل حرف علة. Ya, al-lafif lughatan majtama'an nas min qabail syatta. Kalau orang berkumpul ya dari berbagai macam kabilah itu namanya lafif. Disebut makrun majmu', berkumpul. Istilahan, adapun secara istilahan makanat ainuhu wa lamuhu harfai illatin, ay maqurina fihi baina harfaini mutataliyani mu'tallaini, nahu awa
kawa, tawa, hawa, jawiya, hawiya, ayya. Itu ainnya sama lamnya apa? Huruf illat. Namanya apa? Lafif makrun. Naqra. Wa in takun fa'un lahu wa lamu fadhu iftiraqin kawafal gulamu. Wa in takun fa'un lahu lamu ay in kanat fa'ul fi'li wa lamuhu harfal illah fadhu iftiraqin fasumiya al-lafif mafruq mithlu wafal gulam kawafal gulam ka fi'li wafa fi al-jumlah fil gulam mithalul lafif al-mafruq wafa. ثم نأتي بعد ذلك إلى باب الفعل الصحيح وأقسامه. الفعل المضاعف نقرأ وادغم بمثلي نحو يا زيد اكففا فكف قل وسمه المضاعفا وادغم لمثلي أدغم المثلين الحرفين اللذين من جنس واحد نحو يا زيد اكففا يا زيد اكففا فكف. Ini ada dua, boleh ukfuf atau kuffa. Mithaluhu fil amr kuffa. Idza fakka ukfuf, fukka. Mudda umdud, seperti itu. Qul sammihi mudha'afa. Qul sammi hadzal fi'il mudha'af. Bisa dengan tasydid mudha'af. Wa bisa dengan apa? Dengan fathah, dengan mengatakan mudha'af. Mudha'af istilahan ma kanat ainuhu wa lamuhu min jinsin wahid. Ainnya dan lamnya satu huruf, satu jenis huruf. Dua lagi. Wa mahmuzinil ladzi 'alal hamzi ishtamal nahwu qara sa'ala qabla ma afal. Mahmuzul ladzi fil 'alal hamzi ishtamal ay al fi'lu al mustamil 'alal hamzi mahmuz. Fi'il yang ada hamzahnya itu disebut sebagai mahmuz. Mahmuz itu kalau secara bahasa madghut, ditekan. Wastilahan ma kanat fa'uhu aw ainuhu aw lamuhu hamzatan mithlu qara'a waqa'at al-hamzah laman, sa'ala waqa'atil hamzatu ainan qabla ma afala yani qabla ain wa lam waqa'at al-hamzah fa'an yani afala huna waqa'at al-hamzah fa'an. Fahimtum ya ikhwah? Idzan hamzah mahmuz yakunu mahmuzul fa mithlu afala akala, mahmuzul ain mithlu sa'ala lauma, wa mahmuzul lam mithlu qara'a bari'a. Thumma al-fi'lu as-sahih. Thumma sahihu ma 'ada alladhi dhukir kaghfir lana rabbi kaman lahu ghufir. Thumma sahih ma 'ada alladhi dzukir.
Kemudian sahih selain yang tadi disebutkan. Yani ma ada alladhi dzakarahu min al-fi'l al-mu'tal wa aqsamuha al-arba'ah al-mahmuz wal mudha'af wa huwa al-fi'lu sahih. Sahih lughatan salim min al-uyub, istilahan masalima min hurufil illah wal hamz wat tad'if. Nanti kita akan jabarkan ya pembagian juga tentang hal tersebut. Ighfir lana rabbi kaman lahu ghufir. Nah, misal sahih fi fi'li ghafara, fi fi'li ghafara. Ini dia. Kesimpulannya aqsamul fi'il itu ada dua, ada as-sahih, ada ada al-mu'tal. As-sahih ma khalat usuluhu min hurufil illah. Ini sahih pada dasarnya. Yaitu yang pokok hurufnya itu enggak ada huruf illat. Maka ada tiga, ada salim, ada mahmuz, ada mudha'af. Salim ma salimat usuluhu min hurufil illah wal hamzah wal hamz wat tad'if. Yang pokok hurufnya itu selamat dari huruf illat, dari hamzah dan tad'if. Kalau mahmuz yang ada hamzahnya, kalau mudha'af yang ain dan lamnya satu jenis. Mu'tal maka ahadu hurufihi al-asliyah harfan min hurufil illa. Ada misal fa-nya apa? Huruf illat. Ajwaf ainnya huruf illat. Naqis lamnya huruf illat. Lafif mafruq. Mafruq apanya? Yang huruf illat? Mafruq fa walam. Kalau makrun itu yang berdempet. Antum sering makan makrunah. Makrun ya. Makrun itu berdempet, yaitu apa? Ain dan lam. Kalau mafruq itu fa dan lamnya huruf illah. Naktafi bihadza. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk menyelesaikan semuanya. Ini tinggal kurang lebih 30-an bait. Kalau yang Imriti tinggal 100-an bait. Nanti kita kejar. Mudah-mudahan selesai. Paling enggak kita tahu maknanya secara global. Walaupun terperincinya tentu butuh pendalaman secara khusus. Tapi paling enggak ini lamhah. Ya. Jadi tujuan daurah ini bukan kalian menguasai ketika daurah selesai jadi ahli nahwu, enggak. Abadan. Enggak akan mungkin bisa seperti itu. Hanya ini lil hath, ya, untuk mendorong, menyemangati kita untuk belajar nahwu dan shorof. Yang intinya bahwa belajar nahwu dan shorof itu insya Allah mudah. Gak ada yang susah belajar nahwu shorof, gampang. Hanya kita aja yang menyulit-nyulitkan diri, malas untuk belajar, malas untuk tekun. Yaitu yang menjadikan kita kesusahan karena diri kita. Ya, kalau kita pelajari dengan enjoy, asyik, maka akan nikmat untuk dinikmati. Nah, itu pelajaran pentingnya. Kalaupun misalnya besok nggak habis, nggak masalah. Paling nggak kita gambaran besarnya kena, dan ini mendorong kita untuk terus belajar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti insyaallah besok